नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। तारापुर शिवबाड़ी क्षेत्र में कभी भी नदी गर्भ में समा सकती है। बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ का भवन, दीवार में देखी जा रही है दरार। भूमिस्खलन के चलते इलाके की हालत हो रही है नाजुक। शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा, पुलिस सुपर नोमल महाता की मौजूदगी में बेतुकांदी क्षेत्र का किया दौरा। स्लूइस गेट के निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने पर अब जाके चल रही है मरम्मत व संस्कार कार्य। लगातार बारिश के चलते बराक नदी के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है बराक नदी। कई क्षेत्र में बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं इलाका। काराइन क्षेत्र में हारांग नदी के पानी के चलते पूरे इलाके में छाई हुई है बाढ़ की स्थिति। सरकारी सहयोगिता से परे हैं आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से करोड़ों रुपए बाढ़ की रोकथाम में खर्च कर रही है, तो इसी दौरान कछार जिले में बड़े पैमाने पर घोटाले की दौर भी चल रहा है। करोड़ों रुपए के खर्च कर तारापुर शिवबाड़ी बांध का निर्माण व संस्कार कार्य शुरू किया गया था, जो कि अभी लापरवाही के चलते बेहाल हालत में पड़ा हुआ है। इधर शिलचर के तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में स्थित बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ के आवास गृह के कई क्षेत्र में दरार पड़ने पर तथा उनकी घर के सामने की जमीन नदी गर्भ में समा जाने पर किसी भी वक्त पूरा मकान नदी गर्भ में ढह सकती है। अगर ऐसा हादसा होता है तो पूरा इलाका नदी की पानी से भर जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार भूस्खलन के चलते लोगों में आतंक की माहौल बनी हुई है और सड़क के ऊपर से जल की स्तर प्रभावित हो रहा है। तनावपूर्ण माहौल में आवासीय क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग के लापरवाही के चलते यह नाजुक हालात बहरहाल इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। ना ही कोई कर्मचारी ना ही कोई श्रमिक इस क्षेत्र में मरम्मत में जुटे हुए हैं। बहरहाल इस वारदात के चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। सुबह से ही लगातार दूरभाष के जरिए संपर्क किए जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, बाढ़ नियंत्रण विभाग या फिर कोई भी अधिकारी अहम तौर पर कोई भूमिका नहीं निभा पाए। केवल क्षेत्र में आकर दौरा किया और एक झलक देखकर फरार हो गए। যে কোনো অবস্থায় ভেঙে পড়তে পারে তারাপুর শিববাড়ির কিশোর নাথের আবাসগৃহ। বরখোলার প্রাক্তন বিধায়ক কিশোর নাথের আবাসগৃহে ধরেছে ফাটল। ভূগর্ভে বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরেছে এবং সেই সঙ্গে তলিয়ে যাচ্ছে বাড়ির সামনের উঠোনের মাটি। নদীগর্ভে সমাহিত হচ্ছে সম্পূর্ণ দেওয়াল। আতঙ্কগ্রস্ত এলাকাবাসীরা যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে সমগ্র ভবন নদীগর্ভে। ভেঙে যেতে পারে তারাপুর শিববাড়ির এলাকার রাজপথ এবং বিপুল পরিমাণে জল প্রবাহিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সব মিলিয়ে আতঙ্কপূর্ণ পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করছেন এলাকার নাগরিকেরা। দেওয়ালে ফাটল ধরার সঙ্গে সঙ্গে বরখোলার প্রাক্তন বিধায়ক কিশোর নাথের আবাসগৃহে নিজের খরচায় সংরক্ষিত এবং নির্মিত দেওয়ালসহ মাটির উঠোন নদীগর্ভে সমাহিত হচ্ছে একটু একটু করে। বিভিন্ন জায়গায় ধরেছে ফাটল এবং এই ফাটলগুলো ক্রমশ নদীগর্ভে সমাহিত হচ্ছে। এক এক করে এই এলাকার মাটি নদীগর্ভে সমাহিত হওয়ায় যে কোনো মুহূর্তে কিশোর নাথের ভব্য ভবন নদীগর্ভে সমাহিত হতে পারে। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার নাগরিক ও পরিবার সদস্যরা। হুঁশ নেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের। প্রতি বছর কানি কানি টাকা উন্নয়নের নামে খরচ করা হলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার, মন্ত্রী এবং দালালদের রাজত্বে নয়ছয় হচ্ছে এই আর্থিক অনুদান। কাজ হচ্ছে না সঠিকভাবে, অভিযোগ এলাকাবাসীর। সব মিলিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন এলাকার নাগরিকেরা এবং অতি সত্বর এই এলাকা মেরামত না করা হলে বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে বলে এলাকার নাগরিকদের অনুমান। জেলা প্রশাসনের এহেন অবহেলায়
বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সমগ্র এলাকাবাসী। কারণ কিশোরনাথের ভবন যদি নদীগর্ভে সমাহিত হয় তাহলে ব্যাপক হারে জল প্রবেশ করবে কিরণ ইন্ডাস্ট্রিজের পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে এবং প্লাবিত হবে সমগ্র শিলচর। ভবন গৃহে ফাটল ধরা সত্ত্বেও নিজের প্রচেষ্টায় মাটি ফেলে নদীর জল আটকানোর প্রচেষ্টা করছেন কিশোরনাথ, কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসীন ভূমিকার দৌরাত্ম্যে নাজেহাল এলাকার মানুষ। যে কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে ভবনটি, সেই সঙ্গে ভবনের লাগোয়া সেই জমি, যেখানে ক্রমশ মিনিটে মিনিটে ভূমিধসে মাটি সরে যাচ্ছে নদীর দিকে। তাই আতঙ্কপূর্ণ পরিস্থিতিতে সময় কাটাচ্ছেন এলাকার নাগরিকেরা। অতি সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বড় ধরনের বিপদ ঘটার আশঙ্কাও রয়েছে। बेतुकांदी क्षेत्र में स्लूइस गेट निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए की गबन चल रही है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। नदी की जलस्तर बढ़ने के चलते महिषाबिल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्लूइस गेट के जरिए पानी घुस रहा था। इसी दौरान जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा, पुलिस उपायुक्त नोमल महत तथा विधायक दीपान चक्रवर्ती की मौजूदगी में तुरंत युद्धकालीन स्तर पर उनको दिखाने के लिए कई बैग रेत भरकर गड्ढे में डाला गया और स्लूइस गेट के अंदर जाम लगाने का कोशिश किया गया।
हालांकि कुछ महीने पहले स्लूइस गेट को उतारा व उठाया जा सकता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में कोई अहम कार्य न किए जाने पर आखिरकार बाढ़ के दौरान स्लूइस गेट को नीचे उतारा नहीं जा सका, जिसके चलते बराक नदी की जल पूरी महिसाबिल क्षेत्र में भर जाने से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बहरहाल इस क्षेत्र में मरम्मत कार्य तो चल रही है, लेकिन कुछ हद तक पानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्लूइस गेट के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आतंकपूर्ण माहौल में लोग जी रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन व पुलिस सुपर ने लोगों को आतंकित न होने के साथ साथ बाढ़ की स्थिति उभर कर नहीं आने की उम्मीद जता रहे हैं। सर, यहाँ जो माहौल है कैसा माहौल है, क्या प्रिपरेशन चल रहा है और लोग जो बातें कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है सर? अभी ये यहाँ पे जो बेतुकानी का डाइक है इसको हम लोग ये क्लोज करने के सिलसिले में हैं और हम लोग सारे जितने भी हमारा रिस्पांस है सब यहीं पे, हम भी यहीं, एसपी साहब यहीं, हमारे डिजास्टर का SDRF टीम है, ADC साहब है, तो हम लोग जल्दी इसको जो गेट को क्लोज करेंगे। और अभी कोई ऐसा कोई घबराने का वार्निंग यहाँ नहीं है। आने वाले कल के दिन में भी IMD का कोई हमारा रेड अलर्ट नहीं है, रेड अलर्ट हमारा कल था। तो अभी पब्लिक को यही बोलना चाहेंगे कि कम से कम घर से निकलें और लाइटनिंग हो सकता है, तो लाइटनिंग से बचने के लिए आप किसी भी वाटर बॉडी से, चाहे वो धान के खेत में ही पानी क्यों ना, उससे थोड़ा दूर रहें। और सारे फेरी सर्विसेज को हम लोगों ने सस्पेंड किया है अभी। फिशिंग एक्टिविटीज़ और रिवर क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हम लोगों ने भी बंद किए हैं। तो यहाँ जो बेतुकांदी को लेकर जो लोगों में सवाल था सर, आज जो माहौल है, लोग, आपको क्या लगता है कि सब निगरानी में है? हाँ, बिल्कुल सब निगरानी में, हम लोग भी यहाँ पे तत्पर खड़े ही हैं और कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग यहीं हैं। व्यवस्था की सर, कानून व्यवस्था की बात करें तो आपके आने के बाद से यहाँ पर एक अलग माहौल है। कछार जिले में कई परिवर्तन हुआ है, ये वास्तविकता के आधार पर हम बोल रहे हैं। तो आज के ये जो माहौल है, इस माहौल में क्या कहना चाहेंगे, क्या सुरक्षा व्यवस्था ली गई है बाढ़ के दौरान कुछ असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम या फिर अप्रिय वारदात की रोकथाम के क्षेत्र में? देखिए, अभी तो एवरीथिंग इज़ पीसफुल। अब जब देखा जाए जो साइक्लोनिक जो उसका इफेक्ट था और उसका जो बारिश की वजह से जो मतलब आर्टिफिशियल जो फ्लड होता है, उसके वजह से लोगों का जो माहौल लास्ट ईयर जो था वो इस बार अभी नहीं है। अभी तक तो सब ठीक ठाक ही है। और यहाँ पे जो बेतुकांडी एरिया है, लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले वाला ईयर में 2 साल पहले यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था। तो हम लोगों ने इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा यहाँ एक टीम यहाँ पे पूरा फिक्स कर दिया है। माननीय असम के मुख्यमंत्री जी ने हमको आदेश दिया है यहाँ पे फिक्स पिकेट रखा जाए। तो इसके पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते तथा तूफान रेमल के प्रभाव के चलते बराक नदी के जलस्तर बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। लगभग 22.76.2 पॉइंट पर यह जलस्फीति होने पर लोगों में तनाव बना हुआ है। वक्त के साथ साथ बराक नदी की पानी बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि जीरी चीरी व आसपास के दूसरे नदियों की जलस्तर कम रही है। बराक नदी में तेज बहाव के चलते लोग आतंकपूर्ण माहौल वक्त गुजार रहे हैं। বিগত কয়েকদিনের প্রবল ধারাবর্ষণে বরাক ফুঁসছে। মণিপুর, মিজোরাম তথা বিভিন্ন এলাকায় ভূমিস্খলনের ঘটনার পর পাহাড়ের জল বরাক নদীতে নামার ফলে ফুঁসছে বরাক। সেই সঙ্গে জাটিঙ্গা নদীতেও বানের জোয়ার। সমগ্র বরাক উপত্যকা ডিমা হাসাও জুড়ে বর্ষণের ফলে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বরাক নদীর জল নাগা পাহাড় থেকে উৎপত্তি। বরাক নদীর বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ের জল নেমে আসায় এক রাত্রেই ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বর্তমানে বরাক নদী বিপদসীমার উপরে বইছে। বিকরাল এই নদীর এই রূপ সাধারণ নাগরিকদের মনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কারণ চর এলাকা প্লাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় জল প্রবেশ করায় সাধারণ জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় আবাসিক নাগরিকেরা বেহাল অবস্থায় জীবনযাপন করছেন। বন্যার প্রকোপ ইতিমধ্যে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন গ্রামে প্রভাব ফেলেছে। কাটিগোড়া থেকে শুরু করে কালাইন,
বলেশ্বর সহ বিভিন্ন এলাকায় নদী জল সমতল এলাকায় প্রবেশ করায় সাধারণ নাগরিকদের ঘরের ভিতরে জল ঢুকে গেছে। উল্লেখযোগ্য যে বরাক নদীর হঠাৎ করে জলস্ফীতি আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সমগ্র বরাক উপত্যকা জুড়ে। প্রবল বর্ষণের পর রেমল টর্নেডোর এই প্রভাব সমগ্র বরাক উপত্যকায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রবল বর্ষণে ভূমিস্খলন সহ বিভিন্ন লোকের প্রাণহানিও ঘটেছে। মিজোরামে ভূমিধসে 10 জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে মণিপুরে ভূমিধসে 3 জনের মৃত্যু হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পাহাড়ি এলাকায় উপজাতি সম্প্রদায়ের নাগরিকেরা পাহাড়ের নিচেই ঘর বানিয়ে থাকেন, কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিস্খলনে একই পরিবারের 6 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। মিজোরামের ভূমিস্খলনের ঘটনাকে তীব্র ভাষায় গরিহনা দিয়েছেন এলাকার নাগরিকেরা। মিজোরাম সরকার এবং মণিপুর সরকার মৃতদের পরিবারকে সরকারি আর্থিক সাহায্য দেবার কথা ঘোষণা করেছে। প্রাকৃতিক এই ঘটনায় চতুর্দিকে যখন একটা আতঙ্কের পরিবেশ, ঠিক তেমনি রেমলকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক এখনো কাটেনি বরাক উপত্যকা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার নাগরিকদের। বিভিন্ন জেলায় প্রভাব ফেলেছে রেমল। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে চতুর্দিকে নদী যখন ফুলে ফেঁপে উঠছে, এমত অবস্থায় সমতল এলাকার জল আটকে পড়ায় শহরবাসীরাও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সব মিলিয়ে এক আতঙ্কপূর্ণ পরিস্থিতিতে সময় কাটাচ্ছেন বরাক উপত্যকা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের নাগরিকেরা। বরাক নদী বিপদসীমার উপরে প্রবাহিত হওয়ায় যে কোনো সময় জলস্ফীতি আরও বাড়তে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তরের অনুমান, কারণ পাহাড়ের জল এখনও পুরোপুরি নামেনি। তার মধ্যে যদি আবার রেমলের প্রভাব পড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে তো আর কথাই থাকবে না যে বন্যা আসবেই। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় বন্যার কবলে প্লাবিত হয়েছেন কয়েক হাজার পরিবার। সরকার এ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করছে, কিন্তু সহযোগিতা সঠিকভাবে পৌঁছানো যাচ্ছে না প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য। কিছু এলাকায় পরিদর্শন করেছেন বিভাগীয় নেতামন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভূমিকায় যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করছেন গ্রামাঞ্চলের নাগরিকরা। বিশেষ করে বলেশ্বর, কাটিগড়া এবং সমতলবর্তী এলাকার নাগরিকদের অভিযোগ, সঠিক সময়ে স্লুইস গেটগুলো যদি মেরামত করা হতো তাহলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। বরাক নদীর জলস্ফীতি হওয়ায় সমতল এলাকাসহ শহরবাসীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে। সব মিলিয়ে এক আতঙ্কপূর্ণ পরিবেশে সময় কাটাচ্ছেন বরাক উপত্যকা সহ গোটা শিলচর শহরের নাগরিকেরা। এদিকে জাটিঙ্গা নদীতে জলস্ফীতি ঘটায় এলাকার সমতল এলাকা সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত হয়েছে। সুরমা, কুচিয়ারা, কাটাখাল, ঘাগড়া সহ প্রত্যন্ত সবটি নদী প্রবল বেগে জল বইছে। লঙ্গাই নদীতে বাঁধ ভাঙার ফলে পাথারকান্দি সহ আবাসিক কয়েক হাজার বিঘা জমি জলের তলায় চলে গেছে। বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে নড়বড়ে অবস্থা রয়েছে বাঁধগুলোর, তাই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামের নাগরিকেরা। প্রবল বর্ষণের ফলে বিগত কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় জলস্ফীতি দেখা গেছে এবং বরাক উপত্যকার প্রায় প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক হারে জল প্রবেশ করায় সাধারণ নাগরিকরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। ক্ষেতের সবজি সহ ধান এবং অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়েছে। পশুদের খাদ্য এবং খাবার ব্যবস্থা বর্তমানে করতে পারছেন না গ্রামের কৃষকরা। কোনো ধরনের সরকারি সহযোগিতা না পাওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত। কৃষকদের বক্তব্য, অতি সত্বর এই বাঁধগুলো যদি মেরামত করে নেওয়া হতো তাহলে হয়তো এমন হতো না। কৃষকদের এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রশাসন এবং সরকার বারবার দৃষ্টিপাত করলেও তেমনভাবে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ কৃষকদের। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কার্যবাহী অভিযন্তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন প্রত্যন্ত এলাকার নাগরিকেরা। তাদের বক্তব্য, সময়োচিত কাজের সময় যখন কাজ করা হয়নি তখন এখন হাহুতাশ করতে হচ্ছে কৃষক তথা সাধারণ নাগরিকদের, কারণ বন্যার জল তাদের ঘর ভরে গেছে এবং সঠিক সময় সেগুলো মরম্মত করা হয়নি, যেমন করে স্লুইস গেট, বাঁধের সংস্কার এবং অন্যান্য কার্যগুলি। ঠিকাদার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিজস্ব সিন্ডিকেটে চলছে অবাধ লুণ্ঠন। কেবল উন্নয়ন নামে চলছে आर्थिक लुंठनेर घटना। ब्यूरो रिपोर्ट बराक वार्ता। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम।
चाय की दुनिया में एक अलग पहचान रोज कांदी चाय। बागान के ताजे हरे पत्ते से बना रोज कांदी चाय अब 1 किलो 200 ग्राम व 100 ग्राम के पैकेट में सर्विस करके ग्राहकों को मुहैया करवाया जा रहा है। रोज कांदी प्रीमियम टी, अभयन कड़क चाय व कैंडी गार्डन फेस्टिवल के जरिए लोगों को ये सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। तो दिन की सही शुरुआत करने के लिए आज ही खरीदें रोज कांदी चाय। दिन की सही शुरुआत रोज कांदी कड़क चाय के साथ। समाचारों के अगले चरण में कालाइन काटीगुड़ा व बलेश्वर इलाके में बलेश्वर नदी के पानी के चलते पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। आवासिक इलाका, खेत तथा स्कूल गृह पानी की चपेट में आ जाने पर पूरी क्षेत्र में लापरवाही का माहौल देखने को मिल रही है और जिला प्रशासन की ओर से कोई अहम कदम भी सहयोगिता के लिए बहरहाल नहीं उठाई जा रही है। গুৱাহাটীত কি কৰিছে बनाइছে না টানিয়া নিচে লৈ গিয়ে ও বলে সলে কাম করে চাওক মানে যিমান সোনকালে মানে পানীৰ লেভেলটো বঢ়ি আছে এইটোতো চিন্তাৰ বিষয়। নেচাৰেল যিটো কেলামিটি, এই কেলামিটি আমি সদায় ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰোঁ। আমি আশাবাদী যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এইটো আমি ট্ৰাই কৰিম মানুহৰ যাতে কিবা প্ৰব্লেম নহয়। আমি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা হেল্পলাইন চেণ্টাৰ খুলিছোঁ। আমি আজি আহিলোঁ, আমি এতিয়া মিটিং কৰি আমিও পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিম পাব্লিকত। যদি কিবা সমস্যা হয় তেনেহ'লে আমি যাতে মানুহৰ লগত থাকিব পাৰোঁ, মানুহক সহায়তা কৰিব পাৰোঁ। ৰাইজক কি ক'ব ইয়াৰ পৰা? মই এইটো কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে বেথুকান্দি ডাইক আৰু বেলেগ বেলেগ ডাইকত আপোনালোকে আহিব নালাগে, আপোনালোকে ঘৰত থাকক। আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সহায়তা কৰিব লাগে আমি এইটো সহায়তা কাৰণে আগবঢ়াম আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। নেচাৰেল কেলামিটি যিটো হৈছে এইটো অলপ ফেচ কৰিব লাগিব। মই আশাবাদী যে মানে 2-3 দিনৰ পিছত যে আমাৰ পানীৰ লেভেলটো কমিব। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन क्षेत्र में स्लूज गेट निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए हैं। विभागीय ठेकेदार तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा एक तरफ जहां मैकेनिकल विभाग की ओर से स्लूज गेट के निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ रुपए अनुमोदन दिए गए, तो इसी दौरान विभिन्न स्लूज गेट के निर्माण के नाम पर केवल आर्थिक गबन नहीं किया गया, क्योंकि स्लूज गेट निर्माण न होने पर बलेश्वर नदी की पानी स्लूज गेट से होते हुए ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र तथा निचले आवासिक इलाके में जा पहुंचा, जिसके चलते पूरे इलाका बाढ़ के चपेट में आ गया। এমতো অবস্থায় এই জল নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা নাই, না থাকায় আমরা সকল মহাদেবপুর গ্রামটাতে দেখুন পুরা প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে জল আছে। এবং আমরা বিগত দিনেও দেখা গেছে যে এই রকমের সমস্যা আমরা ফেস করছি।
2022-এ আর ঠিক 2022-এর মতো আজকে ওই সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছে। এমতো অবস্থায় আমরা আসামের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার হস্তক্ষেপ কামনা করি যে বারবার আমরা এই এলাকার মানুষ এই বলেশ্বর সুইচগেটের জন্য আমরা এফেক্টেড হয়েছি, এটার জন্য একটা আশু ব্যবস্থা হয়। গত রাত্র থেকে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে বলেশ্বর নদীর জলে বলেশ্বর নদীর পার্শ্ববর্তী মহাদেবপুর প্রথমখণ্ড, নিশ্চিন্তপুর, পীরনগর এবং তুষারপুর গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাসায় জলমগ্ন হয়েছে, প্রতিটি ঘরে জল প্রবেশ করেছে। তার কারণটা হচ্ছে বলেশ্বর নদীর উপরে পীরনগরে একটি সুইচগেট রয়েছে, সেই সুইচগেটের শাটার সেগুলা বেশিরভাগ অকেজ, যার দরুন সেই বলেশ্বর নদীর জল সুরমা নদীতে যেতে পারছে না। আজকে বর্তমানে সুরমা নদী এবং বলেশ্বর নদীর জলের যে ডিফারেন্স, সেখানে প্রায় 27 নিচে রয়েছে বলেশ্বর নদী থেকে সুরমা নদীর জল। তো আমরা সকালবেলা থেকে এই অঞ্চলটি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের পশ্চিম কাটিগড়া মণ্ডলের এক প্রতিনিধি দল এই অঞ্চলে আমরা ঘুরে দেখেছি এবং যারা জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। এখানে সেই যে বলেশ্বর নদীর জলে মহাদেব প্রথমখণ্ড, নিশ্চিন্তপুর, পীরনগর এবং তুষারপুর যে বাসার বাড়ি রয়েছে সেগুলো অনেক ক্ষতি হয়েছে। সঙ্গে জালালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বলেশ্বর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বলেশ্বর এমই স্কুল জলমগ্ন হয়েছে। এখানে মহাদেবপুর প্রথমখণ্ডে যাওয়া যে রাস্তা এবং পীরনগরে যাওয়া যে রাস্তা সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি সে ব্যাপারটা নিয়ে কাটিগড়া সার্কেল অফিসার এবং ফ্লাড কন্ট্রোলের এসডিও এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার আমাদের কাটিগড়ার ফিল্ড অফিসারের সঙ্গে অবগত করেছি এবং সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছি। গত 22 ইংরেজিতে আমাদের আসামের মাননীয় মন্ত্রী সেখানে এসেছিলেন। সেই 2022 সালে এখানে সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল আর সেখানে বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় পিছুকে এসে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই সেচগুলা মেরামত করার জন্য এবং যাতে শাটারগুলো ঠিক থাকে। কিন্তু বিভাগীয় আধিকারিকদের গাফিলতির জন্য এই সিজন টাইমে ওনারা কোনো কাজ না করায়, সেগুলা রিপেয়ারিং না করায় আজকে এই অঞ্চলের মানুষ বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো আমি মনে করি প্রতিসত্তর সেই সুইচগেটগুলা শুধু বলেশ্বর নদীর উপর যে সুইচগেট সেটা নয়, পরিষ্কার নালার উপর যে সুইচগেট রয়েছে বা অন্যান্য যেগুলো সুইচগেট রয়েছে সেইগুলা অতিসত্বর মেরামত করা দরকার। না হলে বৃষ্টি হলেই সেই গুমরা নদী বা বলেশ্বর নদী, খাতড়া নদীর জলে তার নিকটবর্তী যেগুলা গ্রাম রয়েছে সেগুলার অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কালাইন লারাং নদীর উভয় তীরে শতাধিক বাড়িঘর জলের তলায় খোঁজি কাচাদের নিয়ে বিপাকে পড়েছেন এলাকার নাগরিকেরা। এদিকে বিধায়ক সরজমিনে পরিদর্শন না করায় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে জনপ্রতিনিধি কোনো পক্ষই খোঁজ করেনি এলাকার নাগরিকদের। ডুবন্ত মানুষ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার পুরো দিন কাটিগড়ার বিধায়কের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার পর মঙ্গলবার শেষ বেলায় কালাইন বাজারে উপস্থিত হয়ে দায়সারা কথাবার্তা বলে তিনি সেখান থেকে চলে যান। ভুক্তভোগীদের বোকা বানানোর চেষ্টা করেন বিধায়ক। এও জানান যে তার পক্ষে সম্ভব নয় এই জ্বলন্ত স্থায়ী সমস্যার সমাধান করার জন্য। उदालपुर विधानसभा केंद्र के आमतोला क्षेत्र में नहाने के दौरान लापता हुए मुजम्मिल अली का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। पिछले दिनों नहाने के दौरान नदी गर्भ में वे समा गए थे और उनकी लाश का पता अभी तक नहीं चला। बहरहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने कोशिश तो की थी, लेकिन शव को बरामद करने में वे बेबर्थ रहे। ঘটনাটা হচ্ছে মজমিল আলী লস্কর আপনার নদীর কিনারে আসছে স্নান করার লাগিয়া নমাজও দিতে। এই সময় আপনার ছাতা আসলো আর আপনার বাতাসে ধরতে খুব বেশি, বাতাসে ধরার পরে এই বাতাসে নিয়ে আরিয়া
নদীত পালাই দিতে আর নদীর স্রোতে বাঁচিয়া গেছে। কটার সময় হয়েছে ঘটনা? এটা আপনার 12টার থেকে 12:30, আমার কাছে ফোন গেছে আপনার 12টার সময়। খাড়া খাড়া হয়েছিল কোনো দিন? এখানেও আপনার উদারবন থানার সেকেন্ড ওসি আচার্য মহাশয় ও তার দলবল নিয়ে এখানেও আইসন, ইন্ডিয়া ERF বাহিনী আইছে। আর আমরা বিধায়ক স্থানীয়রেও আমি খবর পাঠাইছি, তাইনও আপনার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এদিকে আপনার সংযোগে আলাপ হয়েছে, বিভিন্ন অফিস আদালতে তাইনও আলাপ করছেন, সার্কেল অফিসারও তাইনও আইসন এখানেও, এখন বর্তমানে উপস্থিত আছেন এখানেও ফটো আছে। मिजोरम की शानाई व कई और क्षेत्र में भूस्खलन के चलते कुल 24 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। आखिरी सूचना के आधार पर कुल 27 लोगों की शव बरामद किया जा चुका है। एकाएक इस हादसे के चलते इलाके के दूसरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते लोग मारे गए हैं। कोयले के खान में भूस्खलन के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम सरकार ने मृतक के परिवारों को आर्थिक अनुदान का तो घोषणा किया है, लेकिन बेहद बाढ़ के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें कई क्षेत्र से वापस बुला भी लिया गया है। মিজোরামে বিগত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ভূমিধসের ঘটনায় এখন পর্যন্ত মোট 25 জন মানুষ মারা গেছেন। উল্লেখযোগ্য যে মিজোরামের সানাই অঞ্চলে ভূমিস্খলনের ফলে জনজীবন সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়েছে এবং আবাসিক এলাকার বহুতলীয় বিল্ডিং সহ আবাসগৃহ মাটির তলে চাপা পড়েও কম করে 17 জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে কয়লা কুয়ারিতে ভূমিস্খলনের ফলে 11 জনের সমাধি হয়েছে। কয়লা খনিতে ভূমিধসে 11 জনের মৃত্যুর পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম যাওয়ার জন্য জওয়ানরা সবাইকে নিয়ে সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করছেন, যদিও বিভিন্ন জায়গায় ভূমিস্খলনের ফলে উদ্ধার কার্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হচ্ছে। SDRF, NDRF এবং সেনা জওয়ান উদ্ধার কার্যে নেমে পড়েছে, যদিও এখন পর্যন্ত আরও কয়েকটি মৃতদেহ মাটির তলে চাপা পড়ে রয়েছে বলে এলাকার নাগরিকদের অনুমান। तेज बारिश व तूफान के चलते सीचर के शमशान घाट रोड क्षेत्र में एक पेड़ गिर जाने पर यातायात परिसेवा ठप रहा। कई घंटे मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार पेड़ को हटाया गया। तत्पश्चात यातायात परिसेवा फिर से लागू हुआ। নমস্কার স্যার, আমাদের ওয়ার্ড কমিশনার স্যার আছেন ওখানে আমাদের সাথে। স্যার একটু বলুন না কি হলো এখানে? নাকি এটা তো অনেক পুরানো গাছ একটা, হ্যাঁ এটা এই গাছটা এখানে ছিল, কিন্তু ওই যে কালকে রাতে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। कछा जिले के उदारवन विधानसभा केंद्र के मधुरा पत्थर खान में पत्थर से लद एक डंपर बाढ़ की चपेट में आ जाने से बह गया। सूत्रों के अनुसार तेज बारिश के चलते डंपर चालक नदी के जलस्फीति ज्यादा होने पर अपने वाहन को ऊपर उठा नहीं पाया, जिसके चलते बाढ़ की चपेट में यह वाहन काफी देर तक लुढ़कता गया। तत्पश्चात किसी एक जगह पर रुक गया। बहरहाल इस डंपर की लुढ़कने से इलाके के लोगों में काफी तनाव का माहौल भी देखने को मिला। উদারবন বিধানসভা কেন্দ্রের মধুরা কুয়ারিতে প্রবল বৃষ্টির ফলে একটি ডাম্পার জলের তোড়ে ভেসে যায়। উল্লেখ্য যে নদী থেকে পাথর উত্তোলনের সময় কিছু সময়ের অপেক্ষা করায় হঠাৎ করে নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় চালক ও সহচালক ডাম্পারকে উপরে নিয়ে আসতে পারেনি, কিন্তু জলের তীব্র গতিবেগে ডাম্পারটি কয়েকবার পাল্টি খেয়ে গিয়ে আবার সিধা হয়ে যায়। সব মিলিয়ে এলাকায় কয়েকটি ডাম্পার উপরে আসতে সক্ষম হলেও একটি ডাম্পার সেখানে ফেসে যায় এবং বর্তমানে জলের তলায় ডাম্পারটি রয়েছে।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। तारापुर शिवबाड़ी क्षेत्र में कभी भी नदी गर्भ में समा सकती है। बोरकोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ का भवन, दीवार में देखी जा रही है दरार। भूमिस्खलन के चलते इलाके की हालत हो रही है नाजुक। शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने जिला उपायुक्त अरुण कुमार झा, पुलिस उपायुक्त नोमल महाता की मौजूदगी में बेतुकांदी क्षेत्र का किया दौरा। स्लूइस गेट के निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने पर अब जाके चल रही है मरम्मत व संस्कार कार्य। लगातार बारिश के चलते बराक नदी के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है बराक नदी। कई क्षेत्र में बाढ़ की पानी से प्रभावित हो रहे हैं इलाका। काराइन क्षेत्र में हारांग नदी के पानी के चलते पूरे इलाके में छाई हुई है बाढ़ की स्थिति। सरकारी सहयोगिता से परे हैं आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।